So we are here in our family cemetery. Ikapilag ni Lolo. So today is my grandpa's 4th anniversary. Na si Lola, si Lolo, si Ate Giling, o si Tito Andreas. Chanel. Oh? Not everyone. Welcome back to my YouTube channel. So, oh my god. What? So today is January 31 and this is the last day of January, and today, as you can see, I am here in our family cemetery near at my sister's house. So today is my grandpa's 4th anniversary, and yeah, my mom already bring here some tables, so we're gonna eat here later. So we have prepared some food there at grandma's place, and the roast a pig. So we're going to have a lechon later, and my mom and Lisa. So, No. No. so they came here to clean up, and Chanel, the poor girl. Huh? Look at her hands, guys. Oh, the poor hands. So Chanel, yesterday, she accidentally, born from the water heater. Unfortunately, this is Chanel she got a born. Chanel, is it hurt? I miss you, Lolo, Lola, Ate Giling, Tito Andreas. And What's that sound? Oh my god, we can hear Ate Hara's sound. No, what's that sound? Oh my god, it's too loud. Yee, say hi. Hi. Oh, Hi ka. Hi everyone. Everyone. Hi everyone. Murag nanguho, Chanel. Hi, hi everyone. No? Wala na Bite, sila. bite. Wala na si Lolo Aguinaldo. Ito naman sila sa heaven. Basta si Lola, Lula o si Ate Jillian, si Tito Andreas. si Tito Andreas o Ina, in English si Tito Andreas. Aguilin. Hoy, Tito. Miss you, Tito Andreas. Gabay mo ni. Ito, di ba ito si Tito Aguiling? Si Tito Andreas. Siya palang sa kung ano Yo, nila, ouch. baye, Ate Giling, nakalimutan ka. Ate Giling. Yes, So, namatay na the rainy season is finally done here, guys. It's always, for how many days already? It's always sunny day, and yeah, the weather is so good today. And sa nga balon? Ikon to ba? So, this is our family cemetery. So, this is where I'm going to. This is where I like to, we are just, temporary in this world. This is where I would like also to be, buried. So this is just very, very near from my sister's house, like 10 steps away. And it's so good here because there are lots of mahogany trees, so it's really kinda cool to stay right here in in the hot weather. Lisa! Ah! Kin Kobe. Magbabat ka, Kin. Tara, mag-walk ra na si Chanel.
Let's go. Ay, hold kita. Dali. Dali kay madagma unya ka makuha ni mong hands. Naman nga. So we will. What time is it? I think it's almost. So it's 7. Almost 8 a.m. guys. So we're going to go back home. We will our breakfast and then we will go back here with the lechon Correct. and some other food. Wow, oh, yes, the sexy. Bring! Katawa na bulsa niya. Popot. Katawa na. Ito na mga Di ba nakikiwa ko yung mga bata? Box. Sexy! Oh, ano na mo na ito? Ano ito mo? Tingo? Dali! Oh, dali! Hala, Chanel, look at your house, Chanel. Oh, there's a lot of grass inside already. Chanel's rest house. Hala, there's a lot of... Hala, Chanel, itubuan na og kuan imong house, Chanel. Wait, no. No, baka dirty na. Hala. Na. Sina, walk. Mama. Where's the cat? The chicken? Where's the chicken? Chanel. Hi, baby, oh. Ala, lechon. Lapat na lechon, ay. Na. Ha? Lechon? You want to eat lechon? Natabang mo ng kunay, Milon. Ano yung nagdala dito, Gire? Dapat sa mga ganyan kanon. Cool. Brownie, hawa. Brownie. Suwatan ginaw pang Kristo, may kumaon na Diyos, maluloy o nasungkitanan, may kumaon sa mga tao, pamatian, ang pangariya, umang pagpatimaluon, sa mga kalag sa purgatorio, sa pagpangamuyo o pagpangilaba, kanimo, sa nagkaluoy, kanila, sa nagalubina, aron sila, matanan, pamuyan mo, sa mga ulit, o bilangguan, hindi may unahon mo na magisakit, tungod ka na mo, ihalad na mo, upang mo kalimtan, o gikaligtan sa mga tao. Kumauyon mo naman, nga doon na, magpuwi kanimo, ang mga sibo, o ang mga kasakit. Panawangan mo, away, sala, ang mutalim, aron panagbasulan, ilang mga sala, salakan. Oh, lami. Hawa di ako yakin.
Nabali ang kuwaan. Sino bali? Nabali na. Hawag! Si Brain. Nabring dila. Hello. Si Brain. Tanaw na ko brain, ma'am. Si Brain. Brain Na, tanawa lang. Sino, tanawa yung tigtanaw zombie na nangita siya sa Brain. Mag-pray na ta, mag-pray. Wala pa si Tia? Nay, nay! 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 Wala pa si Tia, nay? Di ba mo ito magtawagan? Lamay tagpanit. Ako po. Panit ko lang. Panit. Akong video ko. Wala kami mahinamahan kung wala ikaw busak kami pananaman ang isalit ng kanino. Pinaagi ni Kristo nga may Ginoo ang yun. Amen. Tangka na ka! Eh! Yata nila ng mga plaka nila. Ito! Ano yung utangin? Arite, utangin doon ako ang kamay ko. Tanawang irok. Dahil irok na yung mukha ng huli. Kuya ka. Katong kapapaw. Ay, mano yung tungo po niya? Mana ko kao na. Ano na yun? Yung irok. Dami yung pa. Ah, hilaw. Basa-basa pa sa pulo. Kuya Ken. Ken. Hoy! Kuya. Awa. Dalaga oh. Loy. Loy. Dalaga loy ah, loy. Loy. Dalaga na. Pare. Mura ba? Mura ng dalaga na pare. Lagi. Dali ra kayo. Balay ra kayo sa anak, wa kay. Wala man kayong kadugang kol. Ang humba. Watching. Hala, sige. Uli na. Sige. Kanyang bitbit. Dili na mo balik ito. Dili na mo balik. Dali, kaya mahulog ka. tayo at irerespeto ang isa't isa, doon ligtas na Was. natatayan ang bata. Ba. Ba. Ya. Ba. Las. Alam mo naman, Da. maraming Da. tao ang Da. nag-iisip na Miss Manya, United kuya. States pageant daw. Sabi ko lang, Di plus isa sa kanila. equals Tapos, da. Da.
Sige. Balik-balik. Sige. Paoy. Pa. P pa man ang Gusto P. lang pagbabago sa mundo. Las. At naging magkakaibigan kaming lahat. Ah? Alam ko, wala pala yung daming hinaling Pa. na kapatid ng iba. Masubsub mo pa. Kuya. Sandali na. Nangyari M. yun sa akin. Las. A. Equals. Ma. L. Plus. A. Equals. La. La. Na nangyari sa bubuhay ko. N. N. Plus. A. Equal. Ay. Equals. One. Na. Na. R. Kung meron Plus. Plus. na gustong A. kaibigan ko, Equals. Ra. Ra. nahihirapan ko siya hanggang sa maisip W. niya na sana hindi na lang siya nabuhay. Plus. Kung tumakas siya, A. hindi ko siya tatantanan. Equals. Wa. Wa. Sige kuya. Sige. Din ako, kaya Sige, kani. What letter is this? Nag-aaral ako sa school na to. Second, ikaw na lang. Abroad, hindi ko po What i-give up letter yung is scholarship. this? Letter? Pamangkin niyo po, di ba? E. O. E or. Letter A or A. A. What letter is this? Letter? Letter B. Letter B. What letter is this? No, ate. Letter Letter C. Sige na, no. Sa ate. Dili sa magsinamo kayo. Mag-study man sila. Sa harap. Wait sa. Kani. My plan is to Okay, mag-grade 2 na ra ba mo na? Ano? Sige. Sige, si kinsa lang. Sige. Ba? Ba. La. Ba. La. La. Equals. Pasa. Bala. La. Mala. Bala. Sige. Sige lang. Ito lang. Ba. Ba. Plus. La. La. Lagi na L. La. Equals. Pala. Ah. Ma, sunod na pod ay basa. Memorize mo na lang. Sunod na pod ay lava. Ano to si lala? Ano, magbuot man siya lang. Makadandruff yan. Dahil 100% dandruff-free ka. Shoot. Sige. Yes, kautot tayo. Ito ka na eh. La. 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 Equals lala. Ano na, magbasa. Lala. Eh. La. Plus. Ba. Equals raba. Kensa lang. Raba. Raba. Okay. La. La. Plus. Pampers pants with La. Equals lala. Ana, pagbasa. Combine din mo sa kwadre. Unsay sound sa R? Ay, sa ate. Sige. Sa tama. Unsay sound sa R? Ra. Ra. Plus. Ra. Ba. Ba. Ah. Equals. Sige. Ra. Ra. Is, combine gani yung word. Sige. Ra. Plus. Ba. Equals. Raba. Raba. Okay, numbers, B. Okay, ano eh, what? In Kobe, what letter is this? S. N. Ano eh, what letter is this? Letter? Huwag hayaang lumala. Mag-dry sa N. N. Kadot ng ate. Ate. Oh. Ano eh, what letter is this? Z. Ano eh, what letter is this? X. What letter is this? Y. What letter is this? Letter? Letter Dairy E. Yes, ate. Ano eh, what letter is this? Letter? Letter F. Letter
F. Kani, letter. What letter is this? Letter U. U. Letter U na siya. Kani, letter... What letter is this? Letter M. Letter M. Sige, ate. Kani, number. Saan nga number? What number is this? Number? 5. Yes, daw ate. Kani. What number is this? 0. 0. Next, what number is this? 10. Good. Sana, what number is this? Number? Number 6. Wow, very good. What number is this? Number 7. Ala, wala lagi siya lang. Number? 3. Ala, very good. Wow. Sige, kani. 1 plus 1 equals pila? 1 plus 1. 1 and Pila lang? 1 kunanog 1. I-add. 1 og 1. Pila na? Ang 1 i-add og 1. Pila? Ilan sa una? Pila lang? 1, 2, Pila 1 plus 1? 1 plus 1 equals 2. manggol na. Okay, next. Kani, next. Ay, kani sa o? O, kani siya. Mama, 1. Wait sa. Paminaw sa pud kintubi. Kani o? O. Times. Kani. O plus gani o add. Ang ngalan na addition. Addition. O minus ang kuan subtraction. Ngalan. Subtraction. Ug ang divide kani o divide ana ang divide ang ngalan na division. Dayon og kaning times ang ngalan na multiplication. Okay, magsaad sa ta. Ano yan? 4 plus 4. Pila? Pila ate? Ang 4 plus 4. Pila? 4 plus Pag-count. 4 plus 4 equals 8. oh, 8. Na, 8. Na. Ano kayo? Nasaan nga number? Number Saan ni ate? Number? 9. 9. Kane? Number? Number 8. Kane? 11. 11. Yara na unsa Okay, man na. magko na pagkawin. Hara. Yara na unsa. Kane o? Lang, kanila nga story lang o. Gikon, sige. Anawang word, sige. The moon? Balo lagi sa ate. The moon shone down on the dusky plains and the grasses hung with busy insects. The treetop family have taken their panawang kwan kuya. Time machine back to Australia 3,000 years ago. Story man ni nagbasa di kanila. Kala lamang Tanawang kan. They had walked across the grassland as the sunset following the lizard the footprints of what they hope was a Tasmanian tiger, and they were now approaching a forest. Ate, basa daw ate, ate. Okay. Do. Sige. Man.
She Ditch your usual coffee. Switch to the new and did. improved Nescafe Creamy White. Mom. Giken. Mom. Okay, skin sa. Fan. 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 Tanawan niyo ang words. Fan. Nescafe Creamy White. Say. Say. Do. 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 Man. 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 She. Now word. She. She. Did. Did. Kani. Mom. Man. Mom. Amen. Man. Man.